बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। चेहरे के लिए टोटके। रोज़ाना सुबह नीम गर्म पानी से मुंह धोएं। खीरे का रस चेहरे पर लगाने से निखार आता है। दूध और लीमू का मास्क चेहरे की रंगत निखारता है। टमाटर का रस छाइयाँ दूर करता है। दही और बेसन का लेप जिल्द को चमकदार बनाता है। अर्क के गुलाब से चेहरा धोने से ताजगी आती है। शहद और लीमू का मिक्सचर चेहरा नरम और मुलायम करता है। नाजरीन, एलोवेरा जेल जिल्द को जवान रखता है। मुल्तानी मिट्टी का मास्क तेल वाली जिल्द के लिए बेहतरीन है। आलू का रस आंखों के गिर्द सियाह हल्के कम करता है। बालों के लिए टोटके। नाजरीन, नारियल का तेल बाकायदगी से लगाने से बाल मजबूत होते हैं। मेथी के बीज भिगोकर लगाने से खुश्की ख़त्म होती है। नाजरीन, आंवला का तेल बालों को लंबा और घना करता है। प्याज का रस लगाने से बाल गिरना कम होते हैं। दही और अंडे का मास्क बालों को चमकदार बनाता है। जैतून का तेल बालों की जड़ों को मजबूत करता है। रीठा, शिकाकाई और आंवला से बाल धोने से कुदरती खूबसूरती आती है। शहद और जैतून का मास्क टूटे हुए बाल ठीक करता है। नीम के पानी से धोने से बाल सेहतमंद रहते हैं। जिस्म की खूबसूरती के लिए टोटके। नाजरीन, ज़्यादा पानी पीना जिल्द को चमकदार बनाता है। सब्जियां और फल खाने से कुदरती निखार आता है। रोज़ाना हल्की वर्जिश करें ताकि जिल्द जवान रहे। नींद पूरी लेने से आंखों के हल्के ख़त्म होते हैं। धूप में निकलते हुए सन ब्लॉक लाजमी इस्तेमाल करें। नाजरीन, हल्दी और दूध का लेप जिस्म को नरम करता है। लीमू और शहद के पानी से जिस्म साफ रहता है। नारियल पानी जिल्द के लिए बेहतरीन है। बादाम खाने से जिल्द नरम और मुलायम रहती है। फेशियल स्टीमिंग हफ्ते में एक बार करें। हाथ पाँव के लिए टोटके। नाजरीन, नीम गर्म पानी में नमक डालकर हाथ पाँव भिगोना सुकून देता है। लीमू के छिलकों से नाखून रगड़ने से चमक आती है। नारियल का तेल हाथ पाँव को नरम बनाता है। शहद और ग्लिसरीन हाथों को नरमी देता है। दूध में चंद कतरे लीमू डालकर हाथ धोएं, रंगत निखरेगी। जैतून के तेल से नाखून मजबूत होते हैं। मुल्तानी मिट्टी का पेस्ट पैरों की जिल्द नरम करता है। नीम के पानी में पाँव डुबोने से बदबू दूर होती है। दूध और शहद का मसाज करने से हाथ नरम और मुलायम होते हैं। अमूमी खूबसूरती के टोटके। सुबह खाली पेट नीम गर्म पानी में लीमू पीना। सब्ज चाय पीने से जिल्द जवान रहती है। स्किन केयर में क्लींजिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग का ख्याल रखें। धूप से बचाव के लिए छतरी या टोपी इस्तेमाल करें। बहुत ज़्यादा मेकअप इस्तेमाल ना करें। खुशबू वाले साबुन के बजाय हर्बल साबुन इस्तेमाल करें। नाजरीन, हफ्ते में एक बार स्क्रब करें। ताज़ा जूस का इस्तेमाल जिल्द को चमक देता है। ज़हनी सुकून और मस्बत सोच खूबसूरती बढ़ाती है। हमेशा मुस्कुराएं, ये सबसे बड़ी खूबसूरती है। सेहत के टोटके। सुबह निहार मुँह नीम गर्म पानी पीने से मैदा दुरुस्त रहता है। नाजरीन, लीमू पानी रोज़ पीने से जिस्म से फालतू चर्बी कम होती है। शहद और अदरक का कहवा नज़ला ज़ुकाम में मुफीद है। अजवाइन चबाने से बदहज़मी दूर होती है। हल्दी वाला दूध सोजिश और दर्द के लिए बेहतरीन है। नाजरीन, सेब रोज़ाना खाने से डॉक्टर से बचाव रहता है। खजूर तवानाई का ख़जाना है, कमज़ोरी दूर करती है। सुबह चहलकदमी दिल के लिए मुफीद है। हरी पत्तों वाली सब्जियां खून बढ़ाती हैं। नाजरीन, बादाम खाने से दिमागी ताकत बढ़ती है। खूबसूरती के टोटके। नाजरीन, बेसन और दही का लेप चेहरे को निखारता है। खीरा आंखों की सोजन ख़त्म करता है। आलू का रस दाग धब्बे दूर करता है। एलोवेरा जेल जिल्द को नरम मुलायम रखता है। शहद चेहरे पर लगाने से चमक आती है। नीम के पत्ते दानों और कील मुहासों के लिए मुफीद है। नारियल का तेल बालों को लंबा और घना करता है। दही बालों में लगाने से खुश्की ख़त्म होती है। अंडे का मास्क बालों को मजबूत करता है। अर्क के गुलाब से चेहरे पर टोनर के तौर पर बेहतरीन है। घरेलू टोटके। नाजरीन, लीमू का रस बर्तनों के दाग धब्बे दूर करता है। बेकिंग सोडा फ्रिज की बदबू ख़त्म करता है। सिरका किचन की चिकनाई साफ करने में मददगार है। कपड़ों पर लगे पेन का दाग टूथपेस्ट से निकल जाता है। पेन का दाग टूथपेस्ट से निकल जाता है। सूखे लीमू रखने से अलमारी में कीड़े नहीं लगते। नाजरीन, लौंग रखने से चावलों में कीड़े नहीं लगते। बर्तन में जमी चिकनाई गर्म पानी और नमक से निकल जाती है। नील कपड़ों की चमक बढ़ाता है। साबुन का टुकड़ा अलमारी में रखने से बदबू नहीं आती। मच्छर भगाने के लिए नीम के पत्ते जलाएं।
ذہنی سکون کے ٹوٹکے۔ ناظرین، دن میں 10 منٹ مراقبہ سکون دیتا ہے۔ سورۃ یاسین کی تلاوت دل کو سکون دیتی ہے۔ مثبت سوچ ہمیشہ خوش رکھتی ہے۔ ناظرین، روزانہ شکر گزاری کرنے سے دل مطمئن رہتا ہے۔ مصروف دن میں 5 منٹ خاموش بیٹھنے سے دماغ ہلکا ہوتا ہے۔ پرندوں کو روزانہ دانہ ڈالنے سے دل خوش ہوتا ہے۔ مسکراہٹ ذہنی دباؤ کم کرتی ہے۔ وقت پر سونا صحت اور سکون کے لیے ضروری ہے۔ دیگر فائدہ مند ٹوٹکے۔ زیادہ پانی پینے سے جلد اور صحت دونوں بہتر رہتے ہیں۔ دھوپ میں کچھ وقت گزارنے سے وٹامن ڈی ملتا ہے۔ سادہ کھانا کھانے سے بیماریوں سے بچاؤ رہتا ہے۔ تازہ پھل سبزی ہمیشہ صحت کے لیے بہتر ہے۔ نمکین پانی سے غرارے گلے کے درد کو دور کرتے ہیں۔ چاول کا پانی بالوں کو مضبوط کرتا ہے۔ سرسوں کا تیل جوڑوں کے درد میں مفید ہے۔ کلونجی ہر بیماری کا علاج ہے۔ لہسن دل اور کولیسٹرول کے لیے فائدہ مند ہے۔ ہنسی زندگی کو لمبا کرتی ہے۔ نیک نیت سے کیا گیا چھوٹا عمل بھی بڑے عمل سے افضل ہے۔ انسان کی اصل پہچان اس کا اخلاق ہے۔ خاموشی اکثر بہترین جواب ہوتی ہے۔ دوسروں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ غرور انسان کو گرا دیتا ہے۔ علم دولت سے بہتر ہے۔ وقت ضائع کرنا زندگی ضائع کرنا ہے۔ صبر کامیابی کی کنجی ہے۔ سچائی سب سے بڑی طاقت ہے۔ دوسروں کی مدد کرنا عبادت ہے۔ اچھے دوست زندگی کا سرمایہ ہے۔ ناظرین، دوسروں کو معاف کرنے والا اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ محنت ہمیشہ رنگ لاتی ہے۔ عاجزی انسان کو بلند کرتی ہے۔ اچھی بات بھی اچھے انداز سے کہنی چاہیے۔ قناعت سب سے بڑی دولت ہے۔ حسد دل کو جلا دیتا ہے۔ شکر گزاری سکون قلب عطا کرتی ہے۔ دنیا فانی ہے، آخرت باقی ہے۔ نیت صاف ہو تو راستے آسان ہو جاتے ہیں۔ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اچھے اخلاق سے دل جیتے جا سکتے ہیں۔ ناظرین، اللہ پر بھروسہ سب سے بڑی طاقت ہے۔ سختیاں انسان کو مضبوط بناتی ہیں۔ اچھی صحبت اچھی زندگی بناتی ہے۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ برائی کا بدلہ بھلائی ہے۔ کردار دولت سے زیادہ قیمتی ہے۔ والدین کی خدمت جنت کا راستہ ہے۔ حسد اور کینہ دل کو بیمار کر دیتے ہیں۔ خاموشی حکمت کی نشانی ہے۔ علم دولت سے بڑھ کر ہے، کیونکہ دولت ختم ہو جاتی ہے مگر علم باقی رہتا ہے۔ ایمان انسان کا سب سے بڑا زیور ہے۔ اچھے لوگوں کے قریب رہنے سے انسان بھی اچھا ہوتا ہے۔ صبر تلخ ہے لیکن اس کا پھل میٹھا ہے۔ نیک عمل سب سے بڑا خزانہ ہے۔ ناظرین، جھوٹ اعتماد کو ختم کر دیتا ہے۔ وقت کی قدر کرنے والا کامیاب ہوتا ہے۔ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرو۔ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ انسان کی عزت اس کے کردار سے ہے۔ بری عادتیں انسان کو برباد کر دیتی ہیں۔ دوسروں پر ہنسنے والا خود مذاق بن جاتا ہے۔ محبت انسان کو نرم دل بنا دیتی ہے۔ غرور کے پہاڑ کو وقت گرا دیتا ہے۔ والدین کی دعا سب سے بڑی طاقت ہے۔ نیکی کر اور بھول جا۔ محنت کا پھل کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ دین و دنیا دونوں کے لیے روشنی ہے۔ اللہ کے ذکر میں دل کا سکون ہے۔ ناظرین، نیک نیت انسان ہمیشہ سکون میں رہتا ہے۔ صبر کڑوا ہے مگر اس کا پھل میٹھا ہے۔ انسان کی پہچان اس کی صحبت سے ہوتی ہے۔ عقل مند وہ ہے جو اپنے عیب پہچانے۔ نیکی کبھی ضائع نہیں جاتی۔ بڑوں کی عزت کرنے والا ہمیشہ بلند ہوتا ہے۔ غرور انسان کو گرا دیتا ہے۔ دعا سے بڑی کوئی طاقت نہیں۔ اچھے اخلاق سب سے بڑی دولت ہیں۔ وقت کی قدر کرو، یہ دوبارہ نہیں آتا۔ محنت کرنے والا کبھی خالی ہاتھ نہیں رہتا۔ دوست وہ ہے جو مشکل وقت میں کام آئے۔ حسد دل کو جلا دیتا ہے۔ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرو۔ دل کی صفائی سب سے بڑی عبادت ہے۔ خاموشی میں حکمت ہے۔ دوسروں کے عیب چھپاؤ تاکہ تمہارے عیب بھی چھپیں۔ عاجزی سے انسان اونچا ہوتا ہے۔ علم روشنی ہے اور جہالت اندھیرا ہے۔ صلہ رحمی عمر میں برکت ڈالتی ہے۔ اچھے لوگ دلوں میں زندہ رہتے ہیں۔ سچائی سب سے بڑی طاقت ہے۔ ناظرین، برائی کرنے والا ہمیشہ بے چین رہتا ہے۔ اچھی بات کرنا بھی معاف کرنے والا عظیم ہے۔ دل کی نرمی انسان کو انسان بناتی ہے۔ برائی کا بدلہ بھلائی سے دو۔ صبر کرنے والا کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ انسان کی اصل خوبصورتی اس کے اخلاق میں ہے۔ عادتیں انسان کی پہچان ہے۔ غرور انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے۔
اچھا ہمسایہ بڑی نعمت ہے۔ امید انسان کو زندہ رکھتی ہے۔ ہر کامیابی کے پیچھے قربانی ہے۔ زندگی امتحان ہے، شکر اور صبر کامیابی ہے۔ اچھے لوگ پھول کی طرح ہوتے ہیں۔ دوسروں کو عزت دو تاکہ تمہیں عزت ملے۔ محبت سب سے بڑی دولت ہے۔ ایمان دل کا سکون ہے۔ وقت سب سے بڑا استاد ہے۔ ناظرین، دوسروں کی مدد کرنا سب سے بڑی نیکی ہے۔ دل کا سکون اللہ کی یاد میں ہے۔ چھوٹی نیکی کو بھی حقیر نہ سمجھو۔ غرور کا انجام پچھتاوا ہے۔ معافی دینے والا اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ علم دولت سے بڑھ کر ہے۔ نیک صحبت جنت کا دروازہ ہے۔ ناظرین، اچھے عمل انسان کو زندہ رکھتے ہیں۔ شکر گزاری خوشی کی کنجی ہے۔ ناظرین